Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video basically will discuss on how to enter the data of survey data in SPSS. So just briefly, first of all, I will share with you the steps and then I will show it you using SPSS directly. Okay. So the first part here, what I will share in this video. So basically, I can start with this contoh. I will show you the contoh bouncer selidik related to the data that I will use in this video. And then the second part, bagaimana memasukkan data, how to name the variable, and if you already have data in another form of file, which is Excel, how you want to retrieve the file using SPSS. And then third, how to record the data, because sometimes soal selidik you have negative items. So before you can analyze or do something to the data, you need to kind of bersihkan the data first. So you need to change the negative item kepada positive item, and then baru you boleh analysis. And then last one for this video, I akan tunjukkan how to calculate or compute the jumlah skor dan juga mean score, in which this value lah yang akan you guna pakai when you do the analysis. Alright, so the objective of this video basically just to show you how to mengira jumlah skor ataupun mean score, so that you can analyze the data based on this score. We didn't analyze individual data by item, but in the inferential statistic, basically we will analyze jumlah skor ataupun mean score. Okay, so I think everyone's kind of familiar with this. So ni adalah dia punya interface for the SPSS. So there are two things that you need to know about SPSS. A data view here represent data lah, data yang diguna pakai untuk analysis. The variable view is list all the variable. Di sinilah untuk you amend all those format of the data lah, in terms of scale of measurement or the labeling and labelings, all the part ini variable view. Okay, so this one is just show you that this SPSS software is ready to use. Okay, so this is the step untuk enter data. So enter data ataupun data entry in SPSS ada two ways here yang saya akan tunjukkan. First, when you open the SPSS directly, you can just key in the data, or if you already saved your data in other format as Excel, you can retrieve it directly. That will be easier lah, because normally Excel lebih mudah diakses di mana-mana kan. For certain case where you don't have SPSS, basically you boleh buka dalam Excel punya data. So first here, I will show you if you directly open or enter your data direct to the SPSS lah. Okay, so this is the interface for the SPSS. So nanti you ada dalam variable view here, you will see name, which is represent nama pembuat lebah yang nak masukkan. Before you enter data, first thing you kena kind of handle this part, variable view ni dulu. You masukkan nama variable. Okay, since all our analysis is basically mainly numeric, sebab kita nak data numeric, so you choose numeric lah. Sometimes it's just sentence, then kita gunakan string, dia punya type. Sebenarnya you akan nampak di sini, decimal, label, value, missing, column, align, inilah dia benda ni. Width adalah bilangan aksara, ini auto lah. Sometimes you dah letakkan dia 2 saja, tak boleh lepas dia 2, ataupun 3 aksara saja, 3 digit saja, so you letak 3. Normally 8 ataupun 9 lah. Okay. Decimal, titik perpuluhan, jika data itu memerlukan data titik perpuluhan, kalau tidak perlu letak kosong. Label, selalunya bila kita beri nama variable, sometimes kita just guna short form. That's why ada label di sini untuk you tuliskan dia punya nama sebenar data tersebut lah. Okay, and then value, pada value labelkan jika data dalam bentuk categorical data. Missing, labelkan jika missing data, jika ada lah. Kalau terlibat, kita kena labelkan missing data. And then measure, nominal, ordinal scale. So yang ni penting, measurement scale ini paling penting. Kalau you salah labelkan you punya measurement scale, you analysis mungkin tidak boleh dijalankan lah. So ini adalah pengetahuan asas you kena ada sebelum analysis SPSS. You kena knowledge tentang measurement scale. Measurement scale kita ada 4 tu lah, nominal, ordinal. Kalau di SPSS scale tu merujuk kepada sama ada interval ataupun ratio. Hanya scale dan
scale dan juga ratio atau interval dan ratio adalah scale yang boleh analisis melibatkan numbering lah sebab numbering ordinal adalah number tapi dia just represent label saja. Okay, so ini pula adalah data view. So bila you dah masukkan label, for instance here Jantina dah masuk, then you can just key in. Alright. Okay, ini method lah untuk labelkan. Ini adalah contoh, nanti maybe boleh tengok balik. Once you dah masukkan the labels, for instance di sana you dah masukkan subjek, Jantina, umur, and then you ada soal sidik A1 sampai A7, then you boleh labelkan dia di sini. A1 merujuk kepada 1A pada borang soal selidik, A2 merujuk kepada soalan 1B pada borang soal sidik. Contoh ini contoh saja. Nanti saya akan tunjukkan step by step bagaimana you nak analyse using existing data lah yang saya ada. And then you labelkan, contohnya untuk Jantina ni, pada value ni kita labelkan dia 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan. Ini dia punya step lah Start dengan masukkan variable, you labelkan dia. Kat sini punya step, add, and then okay, and everything akan, you punya data dah setting lah. Okay, I mean the variable dah setting, then baru you boleh key in data. Okay, so ini adalah step apabila you nak retrieve data daripada file Excel. So this is the, I will prefer you buat this one lah means you save your data dalam Excel dahulu, kemudian bila you nak analyze baru you tarik semula di dalam SPSS. Okay, kaedah dia mudah sajalah so basically untuk buka file Excel dalam SPSS, just file, open, data, and then you cari your file, dan file type ni Excel, and then you terus buka lah then just click OK, you buka, and then all the data akan appear dalam SPSS punya file lah. Kalau you dah siap label dalam tu label dalam SPSS dia akan auto tarik the file Okay, before you do the computation to score mean ataupun jumlah skor, so first thing you can identify those negative item dan convert dia kepada positive item. Okay, so ini adalah part yang mana kita panggil dia sebagai recorded data. You record semua data, dan bila you analysis, you akan menggunakan data yang telah direkod. Tak boleh guna data asal lah, because data asal tu adalah negative item. Because bila you nak analysis, you kena data mesti dalam satu form, sama ada you nak positif semua ataupun negatif semua, tak boleh mix lah. Okay, nanti meaningless you punya analysis. Okay, ini adalah step untuk you transform item-item negatif kepada item positif. Maybe I just show here, nanti saya tunjukkan how you nak handle dalam SPSS. You can click transform. Bila nak manipulate ataupun nak do something to data, kita gunakan transform. And then di sini you perhatikan di sini ada dua, recorded into same variable ataupun recorded into different variable. Into same variable basically you akan replace. Contohnya soalan 1, kalau you record into same variable soalan 1, so data asal akan hilang. That's why personally I prefer untuk into different variable, so that data asal tak hilang lah. Basically you boleh save as another file data asal, and then you buka another file as a new file. Bila you replace boleh juga, tapi sometimes bila you dah do so many thing on your data, you ada possibility untuk missing the actual data. So it's good if you can record into different variable instead of same variable, so that data asal tu you simpan lah. Okay, and then langkah ketiga, pilih pembelajaran yang you nak ubah ataupun nak record lah Okay, so ini semua akan keluar nanti untuk record into different variable. You akan masukkan dia punya variable kat sini. Output variable represent nama baru you punya variable, and then masukkan nilai untuk ganti ni, all value and new value. Apakah nilai lama, apakah nilai baru, sebab you nak record kan, so mesti nilai dia berbeza. Okay, dan you masukkan. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana you buat ni dalam menggunakan data yang sedia ada. Okay, kemudian barulah you tentukan nak kira jumlah skor ataupun mean score. Okay, kenapa saya tunjukkan dua-dua ni? Because this is two different, it's not totally different. It's basically some analysis memerlukan jumlah skor, some analysis menggunakan mean score. Jika menggunakan hypothesis, most of the time kita akan gunakan mean score. So saya just tunjuk method dia sama saja. Cuma di sini formula dia menggunakan jumlah sum, dan another one nanti menggunakan mean. So kaedah mudah dia adalah you just seperti biasalah, pergi kepada compute variable di bawah transform. Ini punya step transform, compute variable, target variable, numeric expression, sum. Okay, alright, so target variable you jumlah skor. Untuk target variable menunjukkan bahawa apakah nama variable baru you yang you nak jumlahkan lah. Okay, di sini saya letak nama jumlah skor, dan make sure tak ada gap. Jumlah skor saya letak, tapi jumlah dengan skor tak boleh ada gap. Dia kena one word saja dalam target variable ni. Namakan variable hanya one word saja. Kalau you buat two words ada space, memang dia tak akan detect dekat error lah. Okay,
Alright, so you masukkan dia punya formula ni, sum lah, jumlahkan daripada Q1 sampai Q10 sebab it is a jumlah score, you jumlahkan. And then klik OK, dia akan keluar satu variable baru di belah kanan sekali sebagai jumlah skor. So jumlah skor ni you akan analisis. Bergantung kepada objektif. Bergantung kepada objektif. Okay. So same method you gunakan untuk mengira mean score. Same method you gunakan untuk mengira mean score. So buka pada transform, compute variable. Masukkan mean score. Jangan ada gap. One word saja untuk variable. Kemudian masukkanlah mean. Kiraan mean step dia sama macam jumlah tadi. So yang ini selalunya bila you klik OK dan you akan dapat sini kita ada jumlah score, kita ada juga mean score. Video analysis most of the time akan menggunakan mean score, but it depend on the objective. Untuk student FYP basically selalunya akan menggunakan mean score. Kalau you perhatikan sini nilai dia 2, 1 sebab dia punya range mungkin 1 hingga 4. Nanti saya akan tunjukkan guna data yang sedia ada lah. Okay, so basically itu saja punya step bagaimana untuk memasukkan data dan nak record the data, juga untuk mengira jumlah skor ataupun mean score. Okay, so now saya akan tunjukkan step bagaimana untuk you masukkan data, record data dan juga mengirakan jumlah skor ataupun mean score bagi data yang saya ada lah. Okay, so this is just exercise yang saya beri pada student saya. So saya just tunjukkan di sini. Okay. Untuk data entry, first of all, untuk data entry, so you dah buka, this is SPSS, you dah buka. So basically first thing, bila you nak masuk directly, you can just type di sini lah. Okay, saya ambil contoh saya tunjukkan dulu contoh borang soal sidik. Okay, contoh ini adalah borang soal selidik. Soal sini adalah berkaitan dengan kualiti guru. So kesediaan pelajar untuk menjadi guru yang berkualiti lah. Okay, so you tengok sini bahagian A, ada jantina, bangsa, tahun pengajian, fakulti, PNGK, dan bahagian B adalah questionnaire, survey, 5 Likert scale. Ini saya ambil contoh je, ambil contoh daripada existing survey. Dan ada berapa item? Ada 30 item. So sebelum apa proses key in data, you can understand your survey soal selidik dahululah. Okay. So basically you ada demografi, jantina, bangsa, tahun pengajian, fakulti dan juga PNGK. Kemudian part B, you ada item untuk uji kesediaan pelajar menjadi kualiti guru. Lihat item-item yang negatif, record kepada positif terlebih dahulu. So lihat, dan bila saya semak sini ada 3 item negatif yang perlu di record sebelum kepada item positif sebelum kita analisis. So soalan 21 tengok kenapa saya kata negatif. Sebab ini adalah berkaitan kesediaan guru. So sini saya memilih profession perguruan kerana mengikut kehendak ibu bapa saya. So this is a negative item. You nak choose any profession is basically you punya kehendak lah. Kalau ibu bapa yang suruh, this is a negative item. So expectation kita no lah. Expectation kita adalah seorang yang nak jadi guru, dia nak jadi guru. So this item need to be recorded. Okay, record bukan recorded, record. Okay. Item 26 pun item negatif. Profession perguruan banyak memberi tekanan dalam pembelajaran. So this is negative item. So we expect those nak jadi guru happy untuk jadi guru. So there's no pressure here. So this item is item negative. You kena convert kepada positif. And last one, saya tidak mempunyai ciri-ciri sebagai seorang guru. So this item as well is a negative item. So 3 item ni perlu di-convert dahulu ataupun ditransform dulu, di-record kepada item positif sebelum analisis boleh dijalankan. So penting untuk tahu you punya ciri-ciri of your survey question before you boleh analisis. It's not simply just masuk and then dapat output. So basically the concept of SPSS, rubbish in, rubbish out. So you masukkan apa-apa memang dia akan keluar something, but it's meaningless kalau you tak faham apa yang dimasukkan itu. Okay, so this is contoh soalan. Saya akan tunjuk dahulu lah. Okay, so ini contoh soalan. So bagaimana nak masukkan data-data yang you obtain daripada survey ini? Ada 2 cara seperti yang saya sebut tadi. Contohnya kalau kita nak masukkan data yang pertama, saya tunjukkan sini. Kita ada jantina, kita ada bangsa. Contoh, saya ambil contoh saja. You boleh just terus kat sini pada variable view, you masukkan jantina. And then bangsa. Saya ambil contoh saja sebelum saya go to untuk analisis bangsa. Ini saya ambil contoh 2 saja. Kat sini ada decimal, you boleh buang. You boleh buang. Ok,
Okay, yang lain okay, label nanti saya tunjuk. So you just masukkan nanti pada data view, you akan nampak di sini ada jantina, bangsa dan basically you just masukkan saja. Contoh lelaki, perempuan, lelaki perempuan 1, 2, 1 sebab 1 atau 2 saja kan, dan seterusnya. Ini masukkan. Ini adalah apabila you masukkan data directly di dalam SPSS. Okay. So langkah kedua, sekiranya data, contohnya data yang sama ini kalau directly kepada SPSS, kalau data you adalah daripada Excel, contoh yang ini, saya ada data ni dah already save dalam Excel saya dah set ada punya label jantina, bangsa, tahun, fakulti, PNJK, Q1 sampai Q30 represent item 1 sampai item 30. So dah ready data dalam Excel, telah di save sebagai banyak retrieve daripada mini tab. So basically macam biasa yang saya tunjukkan tadi, file, you open data. Okay, file, open data, just klik saja dan saya pergi pada folder yang saya nak dan pergi kat bawah sini ambil Excel. So you ada data Excel di sini, data kesediaan guru asal. So you just klik and then open. You akan nampak file tu akan dibuka. Dia just klik OK saja. You akan nampak data, nampak Ini adalah data yang saya retrieve daripada Excel. Variable this all exactly the same yang telah ditunjukkan di dalam Excel tadi So you lihat pada variable view, you akan nampaklah jantina, bangsa, tahapan. Ini semua you tak buat apa-apa pun sebab you dah open daripada Excel, dia terus akan appear di sini lah. Terus ada di sini. So you boleh ubah sesuai lah di sini kalau ada decimal nak betulkan ataupun the measurement scale. So di sini contohnya saya nak lihat pada jantina, kita nak labelkan dia, pergi pada value. Ni cara kaedah label letak 1. Okay, label lelaki contohnya. And then add 2 perempuan. And then you add. Okay, so di sini dia akan tulis ada label lah lelaki dan juga perempuan. Okay, samalah juga bangsa, you boleh tengok semula pada questionnaire. Jadi kan, you tengok balik pada questionnaire. Bangsa Melayu, Cina, India, you boleh labelkan 1, 2, 3, 4. Tahun pengajian, tahun 1, 2, 3, 4. Kemudian fakulti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga PNJK you labelkan. Begitu juga dengan bahagian B. Okay, bahagian B ni juga you kena labelkan untuk sangat setuju dengan tak setuju. Okay, saya ambil contoh Q1 di sini. So kita labelkan dia sebagai 1 sangat tidak setuju. Add 2 tidak setuju. So it depend pada you punya soal selidik. Kalau kat sini kan kita ada sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. So ini you masukkan dan you labelkan di dalam SPSS. Okay, 3 kurang setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Okay, so you dah masukkan sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Masukkan, you dah labelkan sini. So kaedah mudah dia untuk yang lain, item 1 sampai 30. Adakah you buat satu-satu? Tak perlu, just copy paste saja. Copy and then you highlight semua ni sehinggalah item ke 30. Kita ada item 30 kan? Dan you klik kanan, paste. So semua telah dilabelkan ini contoh dia lah. Okay, so setelah dah labelkan, barulah you tengok balik kepada data. So saya ada data yang telah saya save. So saya akan buka file saya yang dah save tadi lah So make sure this part you dah handle. Dan baru you boleh tengok kepada data you lah So saya buka, sebab yang ni tak complete, so saya buka yang saya dah completekan lah make sure semua item. Sebelum tu saya tunjuk sikit lah macam mana view dia di sini. Okay, nampak kat atas ni kan, dia punya variable masih sama. So now saya open Oops. File, open data. Saya open data yang saya dah label Okay, inilah data yang saya dah set label. So make sure kat sini value semua dah masukkan.
Property saya dah masukkan, PNGK saya dah masukkan dan all the variable saya dah masukkan. Okay, so this is your data. Okay, selesai key in data. So you cross check all the data based on this, semua dah selesai, ada 30 item telah dimasukkan dan semua part demografi juga dah masukkan. So what's next? Lihat kepada item negatif. So lihat di sini kita ada 3 item negatif tadi. Nombor 21, item 21, 26 dan 28. So kena recordkan this item yeah. Okay, so kaedah nak record dia. Okay, sekejap Okay, kaedah nak record dia, you buka kepada transform. Tadi item yang negatif adalah 21. Cek balik 21, 26 dan 28. Okay, so pergi kepada transform, you dapat di sini record into same variable atau into different variable. As I said just now, I prefer record into different variable. So klik di sini. So item mana yang you nak recordkan, iaitu kita buat satu-satu item 21. Okay, you dah masukkan 21. Apakah nama variable baru dia? Kita labelkan dia sebagai ataupun terus labelkan kepada. Kalau saya lekatkan contoh Q21 record. Alright. You change. So dia akan keluar ke atas ni Q21 record. Okay, maknanya item 21 nanti telah direcord pada satu item baru Q21 record. Okay, so terpulang lagi nak namakan apa yang baru. New Q21 ke terpulang, as long as you faham itu adalah data yang telah di-record. Kemudian apa yang perlu buat adalah you kena tukarkan, recordkan dia punya label ataupun value label yang kita dah masukkan tadi. Tadi kita masukkan 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, kurang setuju, 4, setuju, 5, sangat setuju. Jadi di sini dia terbalikkan lah. Nombor 1 tu, value 1 which is sangat tidak setuju sebenarnya adalah kita record dia menjadi 5 iaitu sangat setuju. Okay, kemudian you klik add. Okay, semua nilai-nilai value yang you dah labelkan tadi you ubahlah. 2 sebenarnya adalah 4. Ini tujuan dia adalah untuk record. Walaupun 3 ni sama 3 tak perubahan tapi you still kena masukkan because kalau you tak masukkan dia akan tak detect nilai-nilai 3 tu. So masih kena masukkan. 4 sebenarnya adalah 2 kita recordkan kepada 2. 5 kita rekodkan kepada 1. Okay, so nampak di sini all value dan juga new value. All value 1, 2, 3, 4, 5 kita dah rekodkan dia kepada 5, 4, 3, 2, 1. Kod di sini bermaksud item negatif telah direkod kepada item positif. So let's just click continue dan you klik OK. Okay, ni output ni output. So you lihat balik pada data. Belah kanan sekali nanti you boleh nampak dia ada 30 item nampak di sini Q21 record. So kalau you lihat pada variable sini ada satu Q21 record item ataupun variable baru. So decimal ni boleh buang kalau tak nak. Okay, yang ini pun you boleh copy paste. Okay, and then everything else okay. So you lihat balik pada data. So ini adalah item yang you telah record. So you nak movekan this item ke depan pun boleh. Contohnya you just click left click kat sini dan you movekan nampak you movekan. Contoh saya terus movekan ke sini so that you boleh nampak beza. Saya nak compare yang asal dengan yang baru lah. Okay, this is your Q21 record. Nampak dia adalah Q21. Ini adalah Q21 record. Q21 adalah yang asal, yang ini adalah data yang telah you record kepada negatif kepada positif. So data inilah yang akan diguna pakai. Nampak So you check 3 tak ada perubahan ya. 4 akan jadi 2, 2 jadi 4. Okay, dan seterusnya 1 menjadi 2, 5 menjadi 1. So maksudnya data you telah di-record. So untuk mudah analisis mungkin you nak movekan 21 ni ke belakang sebab nanti bila you nak kira jumlah skor you kena jumlahkan semua item kecuali yang you tak nak pakai lah. So di sini saya akan movekan 21 ni ke belakang because saya tak nak gunakan data ni. So that's sebab kita akan pakai Q21 record kan. So data ni saya move ke belakang sini.
Alright, so basically nanti you akan terus data you Q20, Q21 record, Q22 dan seterusnya. Okay, so kita ada lagi satu item nombor 26. So samalah you kena buat lagi sekali. Transform record into different variable. Ambil item 26. So saya akan tunjuk sebab saya tak buat lagi ni. Okay, 26. Sama juga, you kena recordkan sebagai Q26 record. Ikutlah you nak namakan apa you change. When you masukkan lagi Q28. Q28 you nak ubah juga kepada Q28 record. And then you change. So dah masuk dah semua variable. Dan you tukar all value kepada new value. So ni dah ada. Kita dah buat tadi kan. 1 hingga kepada 5, 2 kepada 4 dan seterusnya. Just click continue. So you akan nampak 3 variable ni. And then you click OK. Alright. So seperti langkah tadi. You akan nampak belah kanan. You nampak dah dia punya Q26 dan Q28. 21 tadi kita dah buat. So pergi kepada sini. You boleh buang decimal. Okay, so as usual terpulang sama ada you nak movekan dia ke depan atau tidak. For me, saya prefer, selalu saya akan semak dulu whether they do it correctly or not. So you just movekan di sini. Okay, Q26 record. So saya semak 1, 2 just randomly. So saya nampak tak ada. Then okay, so saya akan movekan this at the back here. And again Q28 saya movekan di sini. Okay, saya semak briefly 1 kepada 5, 3 kepada 3, 2 kepada 4. Okay, fine. Dan saya movekan this item to the back. Okay, so all this item Q1 sampai Q30 adalah data yang kita akan dapatkan mean score nantilah. Alright, so you nampak dah data dah dimurnikan in term of all those negative item telah ditukar kepada positive item. So done untuk your data. Then baru you boleh kira mean score ataupun jumlah score. Okay, how nak kira? Sama juga kita masih gunakan this transform and then compute variable. Di sinilah you masukkan target value yang saya mention tadi. Contoh saya nak letak jumlah score. Saya letak jumlah, pastikan hanya satu word saja jumlah score. That's why kena rapat macam ni target variable ya. Pada numeric expression you nak jumlahkan. So you just klik di sini. Satu cara lagi you can just write down sum ataupun kalau you nak tengok apakah function yang betul you just klik all kat sini. Di bawah ni you just tulis ataupun letak huruf S, dia akan pergi pada S. Dan tengok ke bawah, you akan nampak ada sum lah. Okay, this one sum. Ini adalah dia punya expression. Okay, so basically you akan klik untuk sum ni. Okay, nampak tak ada tanda soal ni, maksudnya you masukkan semua variable yang you nak jumlahkan. Okay, kalau di sini basically saya selalu buat just klik 2 kali Klik 2 kali, koma sampailah 30 lah. So you kena jumlahkan sampai 30. Banyak item sekejap di sinilah yang mana kalau you tak record your item, you basically akan masukkan item negatif, which is basically dia masih boleh baca, dia sistem boleh baca. Cuma basically apa yang you buat tu is not right lah. Okay, that's why the concept of SPSS, you kena understand what yang you masukkan tu, or else nanti you punya finding is basically meaningless. Okay, maksudnya data yang masukkan tak betul, maka apa yang you letak tu sebenarnya ataupun you analyse tu sebenarnya tak masuk apa-apa lah, ataupun salah lah dia punya definition. Nampak kat sini saya masukkan Q21 record instead of you masukkan Q21. So kena make sure you dah record dulu. Okay, that's why penting untuk tahu dia punya konsep Okay, sikit lagi. Contoh saya banyak pula item tak apa, kita teruskan sampai item 30. Okay, nampak Q28 record instead of Q28. Alright, kemudian Q29 30. Okay, so basically here semua saya dah masukkan. Pastikan dia record yang telah di record daripada negative item kepada positive item. Okay, so just click OK saja bila you dah done. Okay, tengok balik pada data, you boleh nampak
belah kanan sekali. Macam biasanya semua variable baru dia akan letak belah kanan lah. Okay, so nampak sini jumlah skor dah ada. Okay, jumlah skor ni rujuk kepada jumlah keseluruhan skor bagi item, bagi responden tersebut lah. Okay, 1, 1, 2 dan sebagainya. So again kat sini boleh you kena tukar lah. Di sini penting measurement scale. You kena tukar lah kat sini jumlah skor dia, and then decimal boleh buang. Okay, nampak measurement scale dia automatic dia tukar scale. Scale maksudnya sama ada interval ataupun ratio. Bila you nak analyze, hanya data scale, ratio dan interval ni saja yang you boleh analyze dari sudut jumlah dan sebagainya lah. Sebab once you have jumlah score ataupun mean score, the rest of item 1 hingga 30 basically you tak lihat secara individually. You hanya analyze kepada jumlah score ataupun mean score. Okay, so itu untuk jumlah score. Konsep yang sama you guna untuk kira mean score. So you just compute variable. Instead of sum, you akan gunakan mean. Okay, yang ni pun you boleh tengok kat sini all, and then you kat sini kan you click all, and then belakangan you tekan M saja, dia akan keluar semua yang M lah. So mean MEAN, konsep yang sama, numeric and comma. Okay, so sama you masukkan mean untuk semua item. Again, you ambil kira Q21 record instead of Q21, Q26 and Q28. Okay, and then you click OK. Oh sorry, cancel lah, saya lupa nak tukar ni. Mean score so dia bukan jumlah skor lah. You namakan dia sebagai mean score. Okay, tukar target variable mean score, nanti akan ada variable baru nama mean score. Kemudian barulah you masukkan dia formula, and then you click OK. Back to the data, dan you akan nampak at the right hand side ini ada mean score. Untuk mean score normally kita akan ambil 2 decimal places, it depend 2 is better lah, sebab sini dia punya score 1 hingga 5. 2 decimal places is good enough. So kat sini pun you boleh nampak dia punya measurement atau kepada scale, which is interval ataupun data ratio. Okay, so di sini decimal places saya biarkan 2 sebab saya memang nak tengok dia ada 2 titik perpuluhan, dia punya range untuk mean score. Bila analisis dibuat, contohnya you nak guna analisis t-test ataupun you nak gunakan analisis inference bagi melihat kebolehpercayaan atau sebagainya, yang itu dia akan lihat kepada, kalau kebolehpercayaan selalu dia akan tengok item, tapi yang ini untuk mean score, ujian-ujian statistik inferential lah, t-test, independent t-test, ataupun yang related dengan inference statistik. Okay, alright, so I think itu sajalah bagaimana untuk dapatkan mean score atau jumlah skor sebelum you analysis, buat suatu analisis kepada data. Bila you dah buat mean score analysis, you akan hilang information tentang Q1 hingga 30. You akan berfokus untuk inferential statistik, you akan fokus kepada nilai mean score ataupun jumlah skor ini saja. Okay, so saya rasa itu saja pengungsian berkaitan dengan bagaimana nak masukkan data dalam SPSS dan mengira mean score. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.